Mama Vlog! Okay, dagkanin kayo guys, oh. Na. Ako na, ablehan na yung kapistik, oh. Kadakot kapistik. Dagkanin na kwarta guys, oh. Napausa din oh. Dagan kayo kwarta po ah. Natagal na kabakunan ako. Dahil inunay guys oh. Sa panonos guys oh. Kape kayo. Napa Milo. Napa kapistek. Napa o kwarta. Napa o cake. Tapos sabon on. Tapos sabon. Hi guys, kaya nagpapanay na ni sabon guys.